শনিবার ২ দিনের রাজ্য সফরে আসেন কেন্দ্রীয় নৌ পরিবহন ও জাহাজ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুখ মান্দাভিয়া। রাজ্যে এসেই তিনি প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে নেন। এরপর প্রদেশ বিজেপির রাজ্য দপ্তরে এসে দলের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতাদের সাথে আলোচনা করেন। আলোচনার পর সাংবাদিক সম্মেলন করে দলের কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলির তথ্য তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, বাজেট হলো সরকারের কাজকর্মের একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। সরকার আগামী 1 বছর কি কি কাজ করতে চাইছে এর একটি রূপরেখা হলো বাজেট। एक साल में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ माइनस हुआ था, उसको फिर से हम कैसे पटरी पे चढ़ाए और उसको कंपनसेट करें, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में हमारा फिनांस मिनिस्टर ने इस साल जो बजट दिया है उसमें कई विशेषताएं हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि देश में आर्थिक गतिविधि को तुरंत ही तेज करनी है तो सरकारी खर्च बढ़ाना। सरकारी खर्च बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक संपत्ति मतलब रोजगारी बढ़ेगी। रोजगारी बढ़ेगी और लोगों के जेब में पैसा आएगा तो खरीद शक्ति बढ़ेगी। खरीद शक्ति बढ़ेगी। পাশাপাশি তিনি বলেন, সরকার চাইছে দেশের মানুষকে আত্মনির্ভর অর্থাৎ স্বনির্ভর করতে। এর জন্য সরকারি খরচ বাড়াতে চাইছে। সরকারি খরচ বাড়লে রোজগার বাড়বে, লোকের কাছে পয়সা যাবে, তাতে করে জিনিসের চাহিদা বাড়বে। জিনিসের চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়বে, উৎপাদন বাড়লে রোজগারও বাড়বে। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট সরকার এবছর অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। এই বিষয়ে তথ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, দেশের মানুষের স্বাস্থ্য যদি ভালো না হয় তাহলে দেশের স্বাস্থ্য ভালো হবে না। তাই এবছর স্বাস্থ্য খাতে সরকার বাজেট ৯৭ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২,১৫,০০০ কোটি টাকা করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, গোমতী নদীকে ব্যবহার করে সোনামুড়া থেকে হলদিয়া বন্দর পর্যন্ত জলপথে অত্যন্ত স্বল্প খরচে ত্রিপুরায় পণ্য পরিবহনের সুযোগ তৈরি করেছে সরকার। তিনি আরও বলেন, জাতীয় সড়ক বর্তমানে ২ লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কিষাণ সম্মান নিধি, জনধন যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পের সুবিধাগুলি সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সভাপতি ডক্টর মানিক সাহা, দলের মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ। जमुना रिवर के माध्यम से हल्दिया से इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से 1400 किलोमीटर बनारस मीन्स आपके त्रिपुरा में आपका पाइनएप्पल फ्रूट सारे देश में आज पॉपुलर हो रहा है। उस सारे शेष भारत में यहां से आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने बजट भाषण में की है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर भारत मतलब देश में आज $5 बिलियन का इंपोर्ट है, $3 बिलियन का एक्सपोर्ट है, $2 बिलियन का गैप है। एक गैप को दुरुस्त करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करना है। देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, देश में एक्सपोर्ट बढ़े, देश में इंपोर्ट कम हो, हमारी जरूरियात देश में ही प्रोडक्ट हो। उससे 3 फायदा होगा। देश में रोजगारी का भी निर्माण होगा, देश में इंडिजिनियस प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, देश के स्किल मैन पावर को काम मिलेगा, देश के स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देश में इंडस्ट्रियलिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और देश का पैसा देश में ही रहेंगे। इसलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 200 करोड़ तक का कोई भी ग्लोबल टेंडर भारत सरकार नहीं निकालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च इंडिया TNN।